noite para todos e para todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda live temática de divulgação do terceiro Simpósio Nacional e o primeiro Simpósio Ibero-Americano de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade, evento que acontecerá nos dias 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2021, em formato online. A live temática de hoje se intitula Subjetividade, aportes para o debate sobre aprendizagem e processos de formação docente. Os nossos dois primeiros simpósios de epistemologia qualitativa e subjetividade foram de caráter nacional, sediados no Centro Universitário de Brasília. Nessa terceira edição que estamos agora preparando para vocês, e diante dos desafios oriundos da pandemia pela Covid, optou-se pela realização online do evento. Nesse novo formato que estamos construindo e que temos o prazer de apresentar para vocês, temos importantes inovações. Pela primeira vez, esse simpósio terá uma abrangência ibero-americana. Com isso, ampliamos as potencialidades de conexões entre grupos de pesquisa, professores e estudantes de diversos países, bem como enriquecemos as discussões provenientes dos desafios teóricos, epistemológicos e metodológicos situados nos diversos contextos. Nessa terceira edição, então, nós teremos 8 lives temáticas, estamos na segunda, um curso introdutório em teoria da subjetividade, que será gratuito, com certificado, mas precisa de uma inscrição, e já nas atividades propriamente do simpósio, teremos cursos de curta duração. Quem se inscreve no simpósio poderá fazer até 5 cursos de curta duração, mesas redondas e grupos de discussão temática. Então, convidamos a todos e todas a que se inscrevam no evento, as inscrições estão abertas, podem participar como ouvintes e também podem apresentar trabalhos. E quero destacar aqui que a data limite para a submissão de trabalhos é o dia 9 de julho, então, assim, pedimos que vocês possam se inscrever e submeter seus trabalhos, será uma honra ter vocês conosco. Também é importante que se inscrevam no canal de YouTube, porque vocês receberão notificações, assim como nas redes sociais de Facebook, Instagram e Twitter do evento. Bom, eu quero também dar as boas-vindas ao público que hoje nos acompanha. Temos colegas, amigos e familiares de vários países de Iberoamérica, especialmente da Espanha, Porto Rico, México, Cuba, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e o Brasil. Dou também as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Quero cumprimentar agora muito especialmente o professor Patrício López Pismante. Boa noite, Patrício. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Boas noites, Patrício. Como a nossa live é uma live ibero-americana, então nós falaremos em 2 línguas, como já aconteceu na primeira vez. O Patrício falará em espanhol, eu falarei português e a Luciana também. Mas as apresentações serão feitas na língua contrária. O professor Patrício é psicólogo e doutor em psicologia e atualmente professor da Universidade Autônoma do Chile. Então, também dou as boas-vindas especiais para a professora Luciana Campolina. Boa noite, Luciana. Boa noite, José. Boa noite a todos. Boa noite, Patrício. É um grande prazer estar aqui reunida essa noite. Obrigado, Luciana, pela tua presença. Professora Luciana é psicóloga, mestre em psicologia e doutora em educação pela Universidade de Brasília e atualmente é professora do curso de psicologia do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Então, sem mais delongas, pessoal, eu quero já passar a palavra para que entremos em ação. Professor Patrício, fique à vontade para fazer a sua apresentação. E, na sequência, virá a professora Luciana. Vamos lá, Patrício. Obrigado. Gracias, José. Buenas tardes a toda la radio escucha, a los youtubers que están ahí viéndonos en vivo. Y bueno, los que los vean posteriormente, que me imagino que van a aumentar mucho el número de visitantes. En esta oportunidad, bueno, la convocatoria fue bastante amplia a temática, entonces estuve ahí bien complicado en poder adecuarme. Intentaremos obviamente que esto sea bastante más informal de lo usual. Así que estaremos ahí dialogando. Ojalá igual en el chat los distintos asistentes puedan hacer sus consultas para que tengamos una rica conversación entre todos. Voy a empezar a compartir pantalla.
como ya dijo José, mi live, la live que comparto con Luciana, será sobre subjetividad, aportes para el debate sobre aprendizaje y proceso de formación docente. Yo me voy a centrar en la identidad. Entonces, antes de entrar en materia, porque estos dos conceptos son los que voy a tratar de asociar, ligar con lo que voy a presentar. Por un lado, la noción de agente, de la teoría de la subjetividad, hay una definición más de libro, se podría decir, pero da cuenta precisamente cómo en determinadas situaciones, contextos, los individuos pueden adquirir capacidades que permitan eventualmente superar acontecimientos que están en su campo de acción inmediato, se podría decir. Apuntando a mejorar sus decisiones cotidianas, el pensamiento, determinados gustos, etc. Y la noción de sujeto, que también es propia de la teoría de la subjetividad, desde este enfoque, porque igual la noción de sujeto tiene varios marcos referenciales, da cuenta más bien de la capacidad que tiene un individuo o un grupo de abrir un campo propio de subjetivación, que trasciende o que intenta trascender el espacio social normativo de su experiencia. Esto me interesa en tanto en el contexto de lo que voy a conversar, que es sobre las identidades docentes, en particular las identidades sociolaborales docentes. La idea precisamente es que, bueno, partiendo por la definición, entender que es una identidad sociolaboral en general, se refiere a cómo nosotros nos representamos el oficio o profesión a partir de la pertenencia a un determinado colectivo, su representación subjetiva, importante no el concepto dentro de la teoría de la subjetividad, y de nosotros mismos. Dentro de esta definición yo tomé dos posibles caminos dentro de la tipología que elabora un autor francés de apellido Duar, la identidad sociolaborales de tipo estatutaria, que forma como los otros nos nombran a nosotros, y las identidades sociolaborales de tipo reflexiva, que es más bien como nosotros, como un conjunto propio de pares, de iguales, elaboramos nuestra definición sociolaboral. Entonces, a grandes rasgos, aquí no me voy a tener tanto, sino da para mucho. Dentro de la sociedad laboral estatutaria, en la tradición bibliográfica actual, se plantean las identidades docentes misioneras, que serían las originales en la época de la colonia, cuando se genera la escuela y por lo tanto se asocia mucho a la misión de evangelización. Estamos hablando de la época colonial en Hispanoamérica, en Iberoamérica. Luego, el docente sacerdote republicano, que tiene que ver precisamente con el nacimiento del Estado-Nación. Esto en particular, yo me enfoqué en el caso chileno, supongo que es extrapolable al resto de Latinoamérica. En Chile, en particular, comienzo del siglo XIX, surge el Estado independiente de España y se genera la necesidad de construir un Estado propio con una identidad propia. Y ahí, dentro de este movimiento, se hace necesaria la construcción de una identidad nacional y en donde uno de los formadores de esa identidad es el profesorado. Posteriormente, ya en el siglo XX, apuntamos a una identidad más asociada a la burocracia, cuando ya la escuela se masifica en el siglo XX, y muchas de las cualidades de ser docente tienen que ver con un apego a normas, normativa, a reglamentos, y en última instancia, que es una tecnificación propia final del siglo XX, dar cuenta de cómo el docente es más bien quien aplica metodologías de enseñanza, fundamentalmente. No sería mucho más que eso. Y por último, dentro de este ámbito, la docente profesional que da cuenta de una discusión más contemporánea, aunque tiene su tiempo, en donde habrían dos grandes posibles campos de ejercicio, uno más asociado al ámbito tecnológico, más tecnócrata, y otro más orgánico asociado a la clínica, decisiones personales, que tiene que ver quizás con otros ámbitos más del ejercicio libre de la profesión, que no es tan propio de los docentes, pero tiene que ver con ese mundo. Entonces, de nuevo aquí, dar cuenta un poco de cómo, volviendo a los conceptos clave aquí, agente-sujeto, el agente sería el individuo, hasta el momento sería, ni siquiera llegaríamos a agente, como que aquí está un poco la primera asociación con la teoría de la subjetividad. La idea de agente aquí no está tan clara porque casi siempre esto es una identidad impuesta por el mercado, impuesta por el Estado, impuesta por la iglesia. Desde iglesia, Estado, mercado. Resumiendo, obviamente esto es mucho más complejo, pero estoy como resumiendo, simplificando. Sin embargo, durante el siglo XX, en paralelo a esto, también surgieron dos grandes opciones identitarias que tienen más que ver con lo reflexivo.
reflexivo de pares. Una más asociada a la militancia política, en sindicato, en grupo de profesores. Ahí la figura de un luchador chileno asesinado en dictadura, un caso bien emblemático en Chile, que es un profesor, dirigente de uno de los, no del magisterio en esa época, pero uno de los grupos docentes más importantes, que es asesinado por la policía chilena, en contexto de represión finales ya de la dictadura de Pinochet. Y precisamente por ser una figura importante del profesorado. Y el segundo, bueno, y te imagino que conocen de la figura aquí, que es la idea también del docente investigador reflexivo, más apuntando precisamente a pensar la docencia en relación con otros fenómenos sociales y cómo eso involucra complejizar la labor docente, dar cuenta de cómo puede ser más crítica. De nuevo, acá vuelvo a las nociones iniciales. La idea aquí, hasta el momento, es más individual. Por eso aquí yo entro al aspecto grupal, que esto me interesa dar cuenta de cómo la subjetividad social se engarza con todo lo anterior. Pensando en Chile, y esto tiene que ver más con mi tesis doctoral. Hasta el momento es más revisión bibliográfica, aquí en mi tesis doctoral voy a dar algunos elementos que creo que son relevantes. La historia del profesorado en Chile durante el siglo XX-XXI tiene que ver con un paso como grupo desde ser fundamentalmente reactivo a las políticas educacionales, en el contexto, por ejemplo, del profesor como sacerdote republicano, a ser más un agente activo de política educativa. En ese contexto hay dos grandes momentos en la historia de Chile del siglo XX, del profesorado, uno en la década del 20, 1920, en que el profesorado junto con otros actores sociales es capaz de levantar un proyecto país y un tipo de educación particular, que se llamó Nueva Escuela. Esto llegó incluso a la idea de asamblea constituyente, que ya es un tema como quizá usted ya también conoce, que estamos precisamente en ese momento álgido de levantar una asamblea constituyente por primera vez, que ojalá sea exitosa, porque había intentos anteriores pero no han sido exitosos. Ellos también intentan este mismo movimiento y son traicionados por la élite política de su época. Estamos hablando del 1925 aproximadamente. Buena parte del proyecto pedagógico que ahí surge se va desvirtuando a lo largo de los años y se termina como manteniendo el pequeño experimento pedagógico en Chile, en sectores, por ejemplo, las escuelas experimentales, un concepto de que hay en Chile y dura hasta la década del 60-70. Y en paralelo, los profesores igual se siguen fortaleciendo a pesar de este fracaso de la década del 20, y en la década del 70 vuelven a tener un proyecto propio de construcción de educación como actor efectivo, y viene el golpe de Estado en el año 1973 y nuevamente fracasa este movimiento y además hay una represión muy grande con el profesorado chileno, tortura, desaparición, exoneración, etc. Sin embargo, bueno, para los 70, 80, 90 y el movimiento docente empieza a tener más fuerza, pero sobre todo pensando en intenciones más económicas, laborales o laborales económicas, más en ese ámbito. No tanto en el ámbito de construcción de un tipo de educación particular, de un proyecto educativo. Hasta el año 2015, en donde en Chile existe una movilización muy grande que da cuenta de una posible continuidad del movimiento educacional pre-golpe de Estado. Es como esa un poco la tesis que guía lo que yo trabajé. Es el contexto. Yo esto lo empecé a trabajar el año 2017, un par de años después de esta movilización importante. Y para ello hice una pequeña muestra que voy a nombrar en grandes rasgos a quienes yo entrevisté, que es lo que voy a mostrar a continuación. Fueron 6 docentes de distintas edades, desde los 30 y tantos años hasta los 60 y tantos, 4 mujeres, 2 hombres, y dieron todas militantes de distintos colectivos docentes que han trabajado en construcción de proyectos docentes. Colegio de Profesores, Movimiento Pedagógico Secta y Movimiento de la Unidad Docente, son los nombres de los distintos colectivos. Y para eso hice 6 entrevistas y bueno, relatos de vida y logré configurar lo que vamos a ver a continuación. Nuevamente la idea de gente acá da cuenta un poco de la identidad que yo logro rescatar de este proceso. En particular, por ámbitos de acción. La identidad por ámbito de acción fue un poco lo que yo llegué luego de haber hecho un análisis de las distintas entrevistas.
Esto pensando más bien en todo lo que aparece, pero en positivo. Son las identidades que ellos, por las cuales estos militantes se definen. Bueno, en particular la primera es como la opuesta, es profe no más. Eso yo lo dejé en parte como una categoría importante porque da cuenta de siempre la identidad como negativa de estos profesores, o de la mayoría de ellos, que entender que el profe que solo hace clase y no ejerce ninguna acción en ningún otro ámbito de lo social. Solo se dedica a hacer clase. A diferencia de esto está el docente guía, que cumple una función más de orientar al estudiante, usualmente asociada a un trato más horizontal, que se opone al docente gendarme, que es el que tiene un trato vertical. Esa posición salía en varios los relatos de estos docentes. También está el docente desmitificador del transformador, pero eso lo voy a ver a continuación porque ahí viene una dada vuelta de un poco de lo que estamos viendo, que es cómo se construye una identidad más compleja a partir del movimiento social. El segundo ámbito es el ámbito comunitario. Esto nace de lo que es las escuelas normales en Chile, y hay una profesora en particular que es mayor, que vivió esta identidad, en tanto en las escuelas normales le generaban la necesidad de crear, de no solo dedicarse al aula, sino también a la comunidad cercana al aula. Construir comunidad. De hecho, ella explícitamente lo hizo así. El objetivo del profesor normalista, sobre todo en zonas rurales en Chile, era construir la comunidad, generar comunidad. Entonces, el aula era un ámbito más solamente, se ampliaba. En el ámbito gremial, bueno, existen acá tres: docente dirigente sujeto, docente dirigente funcionario y docente dirigente articulador. El funcionario es un poco el negativo, el que más bien apunta a que no tiene posición ideológica, el burócrata, el docente burócrata dentro del ámbito gremial. Y en el ámbito social aparecen dos: docente sujeto social y docente sujeto político. Estos son nombres de ellos, no crean que yo como que lo busqué, sino efectivamente la noción de sujeto aparece mucho en los relatos, y una noción que articula muchas de las posturas. Entonces, la idea de sujeto, más allá de agente, de construcción de un ámbito particular de acción, aparece en una figura que se llama intelectual transformador. Esta figura es una noción de identidad compleja. Compleja en el sentido de que entiende que el docente debe apuntar a estos cuatro ámbitos, no a uno o a dos, sino a los cuatro. El docente del aula, el docente en la comunidad, el docente gremial y el docente social. En el aula se plantea desde acá que cumple una función crítica del supuesto saber. Esa es la función crítica, desmitificadora. Y facilita el cambio en los estudiantes con el fin de convertirlo en sujeto que pueda criticar, reflexionar, evaluar y construir sus propios modelos de vida. Eso es el rol transformador que ya nombramos un rato. En la comunidad, lo que decíamos, él detenta la misión de construcción de ciudadanos. Eso es lo que apunta el intelectual transformador. En el ámbito gremial, son dos cuestiones. Una, el que, bueno, fundamentalmente el articulador, que es traducir el malestar subjetivo de la escuela en necesidades objetivas de demandas, y además desarrollar espacios formativos que promuevan la construcción de docentes sujetos. El dirigente articulador, a diferencia de las otras dos opciones que estaban en general. Y en el ámbito social es que amplía la perspectiva docente más allá del aula, hacia otros ámbitos sociales como el laboral o el vecinal, que lo convierte en un sujeto social, y además docente que actúa en grupo y o colectivo en los espacios sociales en que participa, un sujeto político. Todo esto, voy a volver un poco atrás porque me interesa dar cuenta de algo importante para un poco cerrar la postura. Lo que yo encontré en esta investigación fue fundamentalmente el movimiento que había a lo largo del siglo XX en el profesorado chileno, que es pasar de un individuo reactivo a las políticas públicas, a las posibilidades identitarias que entregan las grandes instituciones, la iglesia, el Estado, el mercado, a una postura más crítica, efectivamente, y eventualmente de agencia, que esto se corta el año 73 con el golpe de Estado. Desde el año 73 en adelante, poco a poco, se ha ido construyendo dentro de la subjetividad social del profesorado la idea de que hay que romper con el aparato normativo nacional. Entonces el movimiento social docente es parte del movimiento social más amplio y da cuenta precisamente no solo hay que romper, sino que hay que apuntar a una identidad que aglutine y que permita entender el rol del profesorado en todo este ámbito, no es solo uno. Esta postura está explícita en el particular el movimiento de la unidad docente,
Y este movimiento de la unidad docente, que es un colectivo de docentes más jóvenes, de 25 a 35 años, que protagonizó la movilización del 2015, llegó al poder, al Colegio de Profesores, que es el principal sindicato chileno actualmente, que tiene incidencia política real, y llegó a estar en la presidencia, en el directorio, no directamente el presidente, pero en el directorio. Y en las últimas elecciones, que son posteriores a esta tesis, también lograron una candidatura propia que logró cierto nivel de incidencia en el directorio. Hoy por hoy todavía está en lucha esta identidad. Se podría decir que dentro del profesorado no es hegemónica la idea de pensarse como intelectual transformador. Pero dentro de este grupo que tiene incidencia real en las políticas que defiende el Colegio de Profesores, sí tiene incidencia. Entonces, como poco a poco se va constituyendo este sujeto social dentro del profesorado que intenta precisamente luchar y convertirse en sujeto social, y a partir de ser sujeto social y político, en poder constituir sujetos particulares, docentes particulares que efectivamente logren los cambios en los distintos ámbitos. El ámbito del aula, en el ámbito escolar, gremial y social. Eso. Bom, agradecemos ao professor Patrício pela sua excelente apresentação. E agora, na sequência, obrigado, Patrício, teremos a professora Luciana Campolina. Luciana, agora é contigo, fique à vontade. Bom, primeiramente eu queria fazer um agradecimento a toda a organização, a comissão de organização do evento pelo convite para essa live. É um enorme prazer para mim e uma felicidade muito grande estar aqui, poder compartilhar esse momento e trazer um pouco dessas reflexões, desses pensamentos sobre algo que todos nós compartilhamos, né, com afinidade à teoria da subjetividade e à epistemologia qualitativa. Então, eu vou dar continuidade ao tema a partir do foco da aprendizagem, né? Então, esse seria o tema o qual eu vou enfocar, né, e discorrer sobre alguns aspectos que eu acho que são fundamentais nesse debate, né, para pensar os aportes da teoria da subjetividade. Eu preparei, então, aqui alguns slides para orientar minha fala e compartilhar com vocês essas ideias principais. Bom, então, a partir das ideias, né, que se propõe a live de discutir tanto a aprendizagem, os processos de formação docente, é importante um ponto de partida, né? Nesse sentido, eu queria retomar algumas ideias dominantes sobre o tema da aprendizagem, que vêm sendo discutidas pelo professor, né, nas obras do professor Fernando, como também nos estudos realizados pela professora Albertina Mitjans. Uma das ideias principais aparece como a crítica e a problematização no campo da aprendizagem sobre o predomínio de uma visão mecanicista dos processos psicológicos, né? Nesse sentido, então, a aprendizagem ela acaba aparecendo como um processo descritivo e também como um processo de quantificação de habilidades pontuais, habilidades pré-relacionadas, pré-concebidas sobre o que seria a aprendizagem e o processo de aprender. Por outro lado, também aparecem nas teorias de aprendizagem ou nas teorias de desenvolvimento humano que aportam pensar a questão da aprendizagem, o papel da cultura, né, a ideia de cultura e também a noção de atividade ou papel ativo do sujeito diante da sua aprendizagem. No entanto, a ideia de cultura e também o papel do aprendiz acabam não explicando, compreendendo uma complexidade maior sobre o envolvimento e a participação da cultura no sentido constitutivo da aprendizagem. Nesse sentido, então, aparece a ênfase, né, que é problematizada em muitos momentos
das obras do professor Fernando González Rey e também da professora Albertina Michans Martínez, que é essa ênfase nos processos cognitivos. Nesse sentido, a gente pode, né, de uma maneira ampla, reconhecer a importância dos antecedentes da psicologia soviética que já enfatizam essa relação entre desenvolvimento e aprendizagem como um avanço nessas representações dominantes, nessas ideias dominantes sobre a aprendizagem. E aí, então, que eu trago, né, fazendo uma articulação com a teoria da subjetividade, a representação, a compreensão do macroconceito da subjetividade, primeiro, pensando a psique como um sistema em desenvolvimento, né, um sistema que dinamicamente se desenvolve, se organiza, né, funciona como um sistema, e também representa um nível qualitativamente diferente da experiência humana. E, como uma ideia fundamental da teoria, a implicação constitutiva do indivíduo e dos espaços sociais, né? E aí a gente chega a essa importante compreensão da subjetividade entendida como uma produção de sentidos subjetivos, cuja ênfase recai no caráter gerador da psique. Essa compreensão, então, da subjetividade vai permitindo um avanço nessas representações hegemônicas sobre a aprendizagem. Primeiro, né, a subjetividade na sua dupla condição de subjetividade individual e social, como elementos constitutivos e como expressões de configurações subjetivas, individuais e sociais, como também a importância da história singular do indivíduo em seu contexto de vida, não pelo seu caráter descritivo, mas pelo seu caráter produtor, né, de condições, gerador de sentidos e de configurações subjetivas. E essa importante compreensão que passa a cobrar, né, dos nossos estudos, das nossas pesquisas, a interdependência do espaço social e dos processos de subjetividade social, né? Então, retirando estritamente essa visão da aprendizagem no foco do indivíduo, né, sozinho, isolado. Então, aí a gente pode pensar a partir disso que a gente estaria compreendendo, que estamos compreendendo a aprendizagem em sua complexidade constitutiva, né? Isso é fundamental para o avanço, né, que a teoria da subjetividade vai permitindo a partir dessa compreensão. Então, a dimensão subjetiva, né, da aprendizagem, ela permite compreender que o aprender, ele integra dinamicamente os processos individuais e sociais. Então, a gente compreende, né, essa integração e, ao mesmo tempo, essa dinamicidade que vai permitindo pensar a aprendizagem não como um processo estático e pontual, mas como um processo que envolve um sujeito concreto em um âmbito social mais amplo e não só um âmbito da sala de aula. E vai também permitindo, né, na compreensão da subjetividade, os processos recursivos e dialógicos de produção de sentidos subjetivos, né? Isso é fundamental porque muitas compreensões dominantes da aprendizagem se estuda ou se foca em interações que acontecem, por exemplo, na aprendizagem escolar e na sala de aula. Na visão que a teoria da subjetividade e a dimensão subjetiva da aprendizagem nos traz, a gente pode pensar o conjunto de interações e relações da pessoa que não estão fixados ou só, né, enclausurados a um espaço exclusivo, mas a todo o conjunto de relações que se configuram na experiência
do sujeito, da pessoa. E a importância, né, a relevância da subjetividade social e também do estudo da subjetividade social. Não só as práticas de ensino, práticas educativas, mas principalmente a maneira como essas práticas são subjetivadas pelos sujeitos, né, pelas pessoas. Então, dando continuidade, né, a aprendizagem em sua dimensão subjetiva vem permitindo, a partir de estudos e aprofundamentos, revelar diferenças importantes sobre tipos de aprendizagem, qualificando, né, a relação do aluno de uma maneira bastante singular, em um contexto concreto, e permitindo uma compreensão de que a aprendizagem articula e se constitui por processos mais amplos de vida da pessoa, sejam os âmbitos familiares, os âmbitos da subjetividade social de uma instituição que se articula a subjetividades sociais mais amplas, né? E essa compreensão, então, nos permite também qualificar de maneiras diferentes os tipos de aprendizagem, as implicações do sujeito diante do seu aprender. É nesse sentido, então, em que a gente encontra a ideia, né, em vários trabalhos de González Rey e também de Michans Martínez, como também de pesquisadores do grupo da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa, estudos que permitem compreender como os sentidos subjetivos configurados expressam a qualidade da aprendizagem, né? E como aparecem, então, em estudos concretos, em estudos de diferentes espaços de aprendizagem escolar, informal, formal, que os sentidos subjetivos estão constituídos por outros sentidos subjetivos, por configurações subjetivas geradas em outros momentos da vida, né, em outros momentos da história do sujeito, como também a partir de outros espaços. Além disso, um outro aspecto, né, que vem sendo, que essa compreensão vem permitindo avançar, é o estudo e a compreensão dos sentidos subjetivos gerados na própria ação de aprender, né? Então, isso vai também possibilitando a compreensão, por exemplo, né, de configurações subjetivas da ação de aprender. E, como eu havia dito anteriormente, numa articulação com elementos de sentido de outros espaços, né, como os conceitos de configuração subjetiva vão permitindo esse entendimento. Então, ainda nessa dimensão subjetiva da aprendizagem, a gente pode dizer o processo de produção de sentidos subjetivos, né, implica, né, diversas configurações subjetivas, apontando a natureza, qualidade e funções distintas da aprendizagem. E, como um outro aspecto, né, que vem sendo estudado, né, em muitos trabalhos de Michans Martínez, por exemplo, a compreensão do subjetivo e do operacional formando uma unidade, não mais como uma dicotomia, né, mas como esses processos se integram em relação à aprendizagem, como eles acontecem em um sujeito concreto, em um espaço concreto. E aí eu trago essa citação, né, de 2009, os sentidos subjetivos definem o aspecto subjetivo da experiência vivida e não existem como conteúdos diretos suscetíveis da expressão concreta para o sujeito, né? Então, a gente retoma o caráter gerador, né, da subjetividade e como também isso não está limitado ao espaço, né, da experiência somente do aprender. Pensando a partir disso, eu pensei, né, gostaria de trazer alguns desdobramentos dessa compreensão da aprendizagem a partir da dimensão subjetiva da aprendizagem,
que, primeiro, né, vêm sendo discutidos, né, e apontam possibilidades de superação de formas de aprendizagem instrumental, né, então amplia-se e avança-se numa visão da aprendizagem em seu caráter complexo e constitutivo. Implica também pensar em como promover formas de aprender a partir do caráter ativo da pessoa, né, em um contexto em que a aprendizagem acontece, mas também nas práticas que envolvem a aprendizagem no ensino e na educação, e também pensar em como as diferentes maneiras, né, as diferentes formas ou tipos de aprendizagem mais complexas se articulam no processo de aprendizagem do sujeito. Então, a gente não está falando só de um tipo de aprendizagem, a gente está falando dessa complexidade que se expressa em diferentes momentos na aprendizagem da pessoa. Então, nesse sentido, a gente pode também apontar e discutir e problematizar que nessa compreensão não se pode predizer, né, que ações intencionais de um professor ou de um ator social vão produzir causas diretas, né, ou desejáveis sobre a aprendizagem. É necessário que se considere a natureza subjetiva da aprendizagem a partir de toda essa complexidade que eu estou tentando apontar, né, porque são vários elementos a se pensar a partir dos conceitos teóricos e das construções teóricas e de pesquisa. Também acho que é importante enfatizar que há uma implicação da subjetividade social, da necessidade de compreender a subjetividade social dos espaços educativos. Então, a gente tem vários estudos, né, dos grupos da subjetividade que se cercam, né, se ocupam de compreender como a subjetividade dos espaços educativos aparece configurada, né? Então, por exemplo, a subjetividade social dominante de um determinado cenário, né? E isso implica avançar em estudos que incluam necessariamente a dimensão da subjetividade social, né? E articulem a subjetividade individual e social. Então, para além desses aspectos que eu mencionei, também é importante enfatizar que não há uma maneira direta de tipificar um tipo de produção de sentidos subjetivos, porque há uma ideia fundamental de que não existe uma relação direta entre um comportamento do sujeito e a produção de sentidos subjetivos, né? A produção de sentidos subjetivos vai além de um comportamento expresso, né? Então, isso não pode ser pensado de uma maneira instrumental ou uma tipificação desses sentidos subjetivos. Há também, né, a necessidade de implicar, né, ações que promovam o desenvolvimento da condição ativa dos processos de aprendizagem, nos processos de aprendizagem, né? E isso é realmente complexo, é difícil, é desafiador, porque desafia, inclusive, as concepções dominantes da educação formal e da subjetividade social de vários espaços educativos. E também implica pensar os processos, né, as práticas, a partir do desenvolvimento de recursos subjetivos orientados à ação de aprender, e não um processo educativo centrado em transmissões de conteúdo, né, em aspectos meramente descritivos que colocam o sujeito em uma posição passiva, né? Essa é uma discussão importante, né, sobre o desenvolvimento de recursos subjetivos né, implicados na subjetividade individual e social. Para finalizar, então, eu acho que é importante, né, apontar que essa compreensão, né, esse aporte da teoria da subjetividade para pensar a aprendizagem pode permitir, ou vem permitindo, pelo menos problematizar, refletir, debater representações
dominantes, hegemônicas sobre a aprendizagem. Isso é um importante avanço, né, a continuidade que se faz a partir desses aportes para pensar a aprendizagem a partir de sua dimensão subjetiva. E, como eu havia dito, né, centrar a a ação educativa no desenvolvimento desses recursos subjetivos, desenvolvendo, por exemplo, né, o sistema de atividades e comunicação de indivíduos e grupos. A ideia importante, né, que é debatida também em vários trabalhos de González Rey e Michans Martínez, de colocar o aluno em situações ativas e buscando, né, despertar no aluno essa postura ativa diante do seu próprio aprender. Então, essas foram algumas das ideias, né, que eu consegui, para esse momento, reunir. Com certeza, há muitos desdobramentos e muitos desafios a se pensar, a se pesquisar a partir desses aportes, mas eu penso que são avanços e contribuições muito grandes e complexas, né, que a teoria nos permite, e com isso a gente vem, então, desenvolvendo, né, as ideias e reflexões teóricas, como também estudos no campo da aprendizagem. E só para finalizar, então, algumas das referências que eu trouxe, né, para esse momento aqui de apresentação, e queria, então, agradecer. Vou interromper aqui o compartilhamento. Acho que é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Luciana, pela sua excelente explanação. Então, eu agora gostaria de fazer um par de provocações para os nossos palestrantes, né? Aproveito este momento para estimular as pessoas que estão agora nos acompanhando no chat do YouTube para colocarem as suas questões, dúvidas e comentários. Por favor, postem essas questões para que, em breve, possam dialogar com os nossos palestrantes. Então, vamos lá. Professor Patrício, eu queria levantar uma primeira provocação aqui para iniciar também o debate. Depois as pessoas também vão ingressar aqui no seu bate-papo aqui. Vou passar para o espanhol também. Patrício, a categoria de sujeto, que é uma categoria teórica desarrollada por Fernando González Rey dentro de la teoría de la subjetividad, que son las categorías más valiosas. Tú la mencionas en tu presentación. Es una categoría que ha abierto posibilidades, tiene un valor heurístico para hacernos representaciones, por ejemplo, sobre cómo ciertas personas o grupos se posicionan activamente, confrontan espacios normatizados y crean alternativas, vías posibles, formas de subjetivación innovadoras frente a esos espacios normatizados. Y yo quería preguntarte, Patricio, para que sigamos dialogando, tú, digamos, en el trabajo que has hecho sobre formación docente y práctica docente e identidad, ¿cuál es el valor que tú le verías a esa categoría de sujeto que ha propuesto González Rey para ese trabajo que has realizado con colegas docentes? Mira, en primer lugar, yo llegué a la categoría de manera independiente de las lecturas o conversaciones con Fernando, y lo que efectivamente encontré en la evidencia empírica, en la entrevista directa que tuve con los docentes. Me pareció muy llamativo que precisamente hubiera una coincidencia en entender el sentido de la práctica docente alrededor del concepto de sujeto. De agencia y de sujeto, de ambos. Ambos son tomados en consideración para pensar el sentido de la labor docente. Sentido de, por ejemplo, generar estudiantes sujetos, de convertir a los estudiantes no en seres pasivos, sino efectivamente pudieran hacerse sujetos activos de aprendizaje, pero no solo de aprendizaje, sino también sujetos políticos. Eso es parte de lo que aparece en varios de estos relatos de vida que hice en la entrevista que realicé con los docentes, y también para ellos mismos. El tema de ser sujeto para ellos era muy importante, tanto a nivel individual, de efectivamente generar espacios de liberación, de
normativización, pero también a nivel colectivo. Eso marca mucho la historia de vida de ellos. Cómo a medida que pasa el tiempo, efectivamente, esto se va conflictuando. De hecho, hay una pregunta en el chat en YouTube, que no sé si la puedo tomar al tiro, aprovechando que tú estás ahí haciendo esta pregunta, porque me parece súper pertinente, que la hace Roberto Díaz Juarbe, sobre cómo se genera este tránsito entre los diferentes espacios sociales en los que participa profesionalmente el docente. Bueno, ese es precisamente el problema que aparece mucho en las biografías. Durante su historia de vida, muchas veces hay conflicto entre el ser sujeto del aula y el ser sujeto social, por ejemplo. Muchas veces el tiempo o las dificultades de la militancia, que implica muchas veces expulsiones de colegio, eso está en los relatos, dificulta el proceso propiamente pedagógico, propiamente del aula con los estudiantes. Entonces, ese conflicto existe y trata de resolverse muchas veces en la acción colectiva. Es precisamente la posibilidad de que haya un grupo que esté en esta misma narrativa, en esta misma construcción subjetiva propicia de ser sujeto, el que posibilita superar estas dificultades. Cuando estos grupos se desarman por razones externas e internas, ya es muy difícil poder constituirse en intelectual transformador, muy difícil. Usualmente ahí pasan hacia un ámbito más de aula, que es como el espacio de refugio, o directamente se van al ámbito gremial, pues dejan de lado el otro espacio. Solo es posible pensar lo intelectual transformador a nivel individual a partir de un colectivo o de lo social que posibilite esa confluencia de labores, porque son muchas y son muy complejas y muchas veces entran en tensión, por lo menos de acuerdo a la entrevista que hice. Gracias, Patricio, y gracias también por traer ya esa primera cuestión que nuestro amigo y colega Roberto Díaz Juarbe, que nos acompaña aquí desde Puerto Rico, te ha realizado. Yo también quería, ahora paso para o português também, dialogar, provocar um pouco a professora Luciana, que tem bastante a ver com um aspecto que está destacando agora Patrício, em relação com essa questão de ser transformador e da posição do sujeito. Luciana, eu queria te comentar, assim, te perguntar. Você falou essa possibilidade que a teoria da subjetividade abre, né, para gerar espaços sociais, forma de subjetividade social, para que os alunos e alunas possam se constituir, possam se posicionar como pessoas ativas nesse processo de aprendizagem. Eu queria te ouvir um pouco mais, como é que você entende nas suas pesquisas essa provocação. Fernando falava que a provocação é um dos elementos, e você falou da comunicação dentro do espaço dialógico, né? É um dos elementos fundamentais que provocam as pessoas e que, de alguma forma, favorecem, não determinam, mas favorecem, sim, que as pessoas sejam ativas nos seus próprios processos de aprendizagem. Quero te ouvir um pouco mais sobre isso, Luciana. Que ótima provocação, José. Eu penso que esse tema, né, e essa questão nos desafia muito a pensar, né? Muito desafiador pensar sobre isso, porque isso também coloca, né, em xeque muitas das ideias dominantes sobre o que é educar, sobre o que é ensinar, né? E a gente está falando do processo de aprendizagem, mas também pensando no processo de ensino e aprendizagem. E isso implica realmente o repensar essa complexidade a partir de novos posicionamentos, a partir de novas opções e novos caminhos que vão se abrindo como possibilidades, nunca numa visão determinista, né? Porque uma das questões mais fundamentais que a teoria nos aporta a pensar e nos estudos nos desafia a compreender é que a gente não consegue apontar causas, né, deterministas para uma situação ou uma efetivação de uma situação, por exemplo, uma posição ativa do sujeito. A gente está falando de processos que implicam a produção
simbólica e emocional das pessoas, dos grupos, nos espaços sociais. E para isso a gente precisa de uma compreensão mais aprofundada e mais complexa da própria realidade, da própria concretude em que esses processos acontecem. Então, eu vejo que um elemento fundamental, né, dos estudos sobre isso é a gente se centrar em aspectos muito concretos, né, e avançar nessas compreensões a partir daquela realidade, né, daquela realidade constitutiva, de como aparecem configurados os processos da subjetividade individual e social. E aí eu acho que há inúmeros exemplos de estudos, né, que vêm sendo realizados em diferentes âmbitos, né, e que vêm, então, apontando esses desdobramentos, essas compreensões, como, por exemplo, estudos que focam na aprendizagem formal, escolar, que focam na inclusão, no estudo da deficiência, na inovação educativa, nos processos criativos. Então, acho que isso implica pensar todo esse sistema mais amplo e muito também compreender como a subjetividade social emerge, né, e se articula a esses processos, né? Então, a gente não está falando só do âmbito do sujeito individualmente, mas dos processos constitutivos da subjetividade individual e social, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a comunicação, né, os processos comunicativos e as representações, né, dos espaços aparecem como elementos fundamentais para se pensar e se compreender e se estudar, né, a aprendizagem e a condição de sujeito. Perfeito, Luciana, muito obrigado por essas colocações, e já estamos aqui tendo várias questões do público que nos acompanha no chat, e vou aqui ir colocando essas questões, essas perguntas, dúvidas que as pessoas aí estão colocando. Podem continuar colocando comentários, que a gente vai registrando aqui. É muito importante para nós essas perguntas que vocês estão aí gerando. Então, eu queria trazer aquí Irela Margarita Paz Domínguez. Irela, buenas noches. Muy bienvenida a nuestra live. Bueno, Irela dice lo siguiente, muy interesante. La formación de docentes debe profundizar en la comprensión del aprendizaje sobre la subjetividad en la relación de lo individual y lo social para lograr una práctica desarrolladora. Yo quiero que, como no está dirigida para alguien en particular, sea Patricio, sea Luciana, quien quiera, digamos, comentar al respecto, bueno, siéntanse libres para colocar alguna cuestión sobre lo que está diciendo Irela. Patricio, Luciana. Luciana, adelante. Bom, eu penso que a Irela, né? Irela? Irela, sim. Irela traz uma ideia muito presente para nós, né? Muito fundamental, que é essa dimensão constitutiva do individual e do social. Né? Quando você aponta isso como um elemento, né, do seu comentário, da sua pergunta, isso nos permite exatamente compreender, né, e partir da ideia de subjetividade nessa mútua constituição do individual e social. E isso implica, né, pensar a formação docente, os processos de aprendizagem, né, os processos educativos que se desdobram a partir daí. Tanto avançando, né, numa visão mais complexa desses processos, contraditória, que inclui essa dinamicidade, como também nos desafia do ponto de vista da pesquisa, né, dos estudos. E aí acho que a compreensão dos estudos, né, das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, apontam, né, essas possibilidades, né, a epistemologia qualitativa e o método construtivo interpretativo são conjuntamente aportes, né, epistemológicos e metodológicos que vêm permitindo esses desdobramentos e o avanço dessas compreensões, né, a partir da teoria da subjetividade. Com isso eu queria, né, na verdade, retomar a partir da sua ideia,
essa articulação que se propõe, né, a teoria da subjetividade com a epistemologia qualitativa e o método construtivo interpretativo, né? Então, acho que o que me fez pensar agora, né, a partir da sua colocação, me remeteu a essa importante articulação, né, da teoria da epistemologia e do método. Qué bien, Luciana, gracias por tu respuesta. Bueno, Daniel Goulart, que faz parte do nosso grupo de pesquisa em teoria da subjetividade, né, ele traz uma questão, Patrício, que vou ler em espanhol. ¿Cuál crees, Patricio, que es el valor de la teoría de la subjetividad para explicar procesos de cambio político como los que ocurren actualmente en Chile? Pero, Patricio, están ocurriendo ahorita en Colombia también. Tú has visto las noticias. Sí. ¿Cómo tú podrías, digamos, dar una respuesta a esa colocación de Daniel? Ya, yo parto de la base, como apuesta investigativa, de que la teoría de la subjetividad efectivamente puede dar cuenta de muchos procesos sociales, políticos, pero sobre todo creo que tiene un potencial heurístico para explicar cambios importantes, cambios, si uno quiere llamarlo revolucionarios. Precisamente la noción de subjetividad social y de sujeto permite como superar un poco el callejón sin salida que son las tradiciones en psicología y quizá también sociología, porque ahí del ámbito más determinista al ámbito meramente individual, ambos extremos efectivamente no dan cuenta de lo real. Y la teoría de la subjetividad permite con sus categorías posibilitar pensar precisamente la noción de agencia, precisamente la noción de sujeto, cómo estos ámbitos de acción se levantan, se posicionan, se construyen, luchan, claramente luchan. Luego, en términos, por ejemplo, de lo que recién hablaba Luciana, el término de la metodología constructiva interpretativa, de la epistemología cualitativa también, que tanto hay ligada, precisamente el método constructivo interpretativo creo que ha sido, y es culpa de nosotros como investigadores, ha sido subutilizado en el ámbito de este mundo, de los movimientos sociales, de los cambios políticos. Por lo menos yo no he leído mucho al respecto. Y siento que precisamente en esos ámbitos uno podría dar cuenta de un montón de fenómenos emergentes a partir de la metodología constructiva interpretativa y que quedan fuera de la encuesta, de metodologías más cuantitativas, incluso de cualitativas más tradicionales, que solo se quedan con la superficie del relato. Yo cuando hice el trabajo utilicé una metodología más clásica, hermenéutica, y me di cuenta en ese proceso que efectivamente había muchas cosas que quedan fuera. Y si probablemente hubiera utilizado una metodología constructiva interpretativa de quizás caso único, habría podido dar cuenta de muchas tensiones en esto mismo que decíamos recién, la identidad constructiva interpretativa, y que suena súper bien, aparece como un ideal del movimiento, pero cuando uno empieza a escarbar se da cuenta que igual es complejo, es difícil llevar a cabo, genera tensiones particulares en estos mismos sujetos, genera sentidos subjetivos contradictorios, configuraciones subjetivas que luego eventualmente obligan a salir de determinados espacios políticos también. Es bastante más complejo de lo que en el discurso se dice. Y eso está claro cuando uno empieza a entender cómo se mueve esta construcción infinita de sentido subjetivo en relación a lo que aparece efectivamente en el espacio. Ahora, yendo más directo a la pregunta, por ejemplo, la segunda que me hace Daniel, ¿cómo los profesores pueden contribuir más activamente a estos procesos desde la perspectiva, desde mi perspectiva? Los profesores han contribuido mucho. O sea, pensar que lo que estamos viendo hoy en Chile, el 2021, nace el 2019 es erróneo. Por lo menos 2006. Entonces llevamos 15 años de lucha desde secundario, universitario, movimiento feminista, que también fue muy fuerte, movimiento ecologista, que ha tenido su lucha importante. Y eso se ha combinado con problemas también estructurales de la élite política. Y efectivamente hay una subjetividad que uno ve en la calle que yo no sé si es común en Latinoamérica, puede que sí, pero en Chile es bien fuerte ese desencanto con la izquierda, incluso con la izquierda eh, ligada al Partido Comunista, no sé, izquierda tradicional siglo XX. Ni hablar de la izquierda más moderna, más socialista, cosas así, que también es un desencanto importante. Entonces, por ejemplo, a nivel de los profesores, el movimiento que yo estudio, que es el movimiento de la unidad docente, es una continuación generacional de los movimientos que fue en el 2006 protagonizado por estudiantes secundarios y el 2011 protagonizado por estudiantes universitarios.
hay mucha continuidad biográfica en ello. Y las prácticas que ellos elaboran como movimiento de profesores son similares. Por ejemplo, el asambleísmo, la horizontalidad, la, 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 mm, la forma de criticar muy dura hacia la lógica burocrática en la organización, incluso en las organizaciones sindicales. La idea de distribuir siempre el poder. El feminismo también ha permeado todo estos ámbitos políticos y ha generado también posible como diálogo con otros mundos, el mundo ecologista, el mundo feminista, que antes no existían, estaban muy estancados. Y eso hoy por hoy yo creo en la asamblea que se está armando ahora en Chile, se nota mucho. Los que son independientes están mucho más ligados al mundo feminista, al mundo ecologista, al mundo indígena, que al mundo tradicional político. Sí, Patricio, inclusive yo quería pasar la palabra para Luciana, porque fíjate que Wanda Junqueira contribui para esse debate que estamos aqui realizando sobre a contribuição da teoria da subjetividade nesses movimentos de transformação. Me parece interessante que vocês estão colocando aí, porque a subjetividade, né, no referencial teórico, se compreende como um sistema dinâmico. A categoria de sujeitos, de fato, é o que permite, de alguma maneira, pensar a mudança social, se expresse ela nos espaços individuais, coletivos, grupos, familiares. Eu acho que o Chile, a Colômbia agora, outros países têm manifestado um pouco isso. Eu queria um pouco passar a palavra para a Luciana sobre como pensa essa contribuição da teoria da subjetividade para compreender esses processos de transformação da sociedade e também, como não, dos processos individuais, Luciana. Eu penso que o Patrício trouxe uma questão muito importante, né, quando ele argumenta que, a partir de um estudo, né, como esse que ele realizou, ele não se centrou em aspectos descritivos, né, discursivos nas narrativas, para entender processos de mudança social. Mas, a partir da articulação e diálogo com diferentes elementos, como, por exemplo, pensar as configurações, né, subjetivas, individuais e sociais, e aí a gente está falando, ao mesmo tempo, de processos, né, dinâmicos, geradores de sentidos subjetivos, mas também a forma como eles se organizam historicamente. Né? Então, nesse sentido, eu penso que os aportes da teoria da subjetividade vão possibilitando, né, não só um aprofundamento, mas também um diálogo mais amplo com outras teorias, com outras compreensões, a partir de uma perspectiva histórica, né, a partir de uma perspectiva dialógica, e os processos de transformação, eles são também de uma complexidade enorme, né, porque eles não são gerados a partir dessa intencionalidade direta das pessoas, né? Eu estudei no meu doutorado os processos de inovação educativa, e há uma ideia dominante de que a inovação ela é fruto de processos técnicos, né? Enquanto é importante a gente dimensionar e compreender que processos de transformação, por exemplo, na educação, se dão também sobre outras bases, implicam de uma maneira muito profunda e complexa essa dimensão subjetiva de processos individuais e sociais. E aí isso permite, por exemplo, pensar a categoria de sujeito, a emergência do sujeito, não de uma maneira direta, a partir de sua atividade ou do seu comportamento ativo ou proativo, mas do seu papel, né, como um sujeito que abre novos campos de subjetivação para si mesmo e também para grupos, né, para diferentes grupos sociais. Então, eu acho que a gente tem aí, com a teoria, muitas possibilidades, né, de avançar nesses estudos, e acho que esse é um dos temas da atualidade, né, mais instigantes, né, a se pensar um mundo como esse que a gente está vivendo agora, em um câmbio tremendo, né, uma mudança brutal de muitas das nossas práticas, da nossa realidade, e a gente, sem dúvida nenhuma, precisa trazer esse olhar, né, essa compreensão que a subjetividade vem nos oportunizando, né, para pensar de uma maneira complexa e constitutiva, né, dos processos de transformação.
Sí, yo quería también inclusive provocarlos en esta vía, ¿no? Hemos hablado de aprendizaje, de espacios escolares. Yo quería que ustedes pudiesen, ya estamos caminando hacia el final de nuestra segunda live temática, que pudiesen un poco también referirse a el valor que tienen también esos espacios sociales vinculados a la educación, sea la escuela básica, sea la escuela secundaria, sea también la educación superior, la universidad, en esos procesos de transformación. Y una cuestión que estábamos ahorita discutiendo con Patricio, que me gustó y me pareció interesante, Luciana también lo trajo, en relación con la comunicación y en tanto provocación. Aquí somos profesores. Tenemos en el chat también un grupo Mm. importante de profesores y profesoras que activamente, digamos, realizan papeles importantes en la formación de otros profesores, pero también de sus estudiantes. ¿Ustedes cómo piensan desde la subjetividad, desde lo que también hemos aprendido de Fernando, este asunto de la importancia de los espacios sociales en sus diferentes niveles para estas posibilidades de cambio? José, te silenciaste. Repito la última parte, que Sí, cómo pensamos, cómo pensamos, digamos, cómo podrían ustedes pensar la relevancia y la importancia desde la subjetividad que hemos aprendido de Fernando, estos espacios sociales vinculados a la educación para esas transformaciones y cambios que comentó ahora Luciana recientemente. Em, a ver, partir yo creo por una crítica, yo creo que ya por lo menos sus 100 años, de una educación más instruccionista, poco emocional, que yo creo que ya no sé si hoy por hoy tiene sentido seguir defendiendo ese tipo de educación. Y creo que en ese sentido la teoría de la subjetividad está dando muchos elementos, más elementos todavía a favor de una educación mucho más dialógica, mucho más provocadora, en el buen sentido de la palabra provocadora, que permite efectivamente la emergencia de sentido subjetivo, la mayor cantidad posible de configuración subjetiva que efectivamente promuevan esa emergencia de sentido subjetivo, sobre todo pensando en ese sentido subjetivo que vayan en función del desarrollo del sujeto, desarrollo del niño, que vaya obviamente poco a poco desarrollando ese sujeto. Yo creo que el sujeto efectivamente no es de un día a otro, menos en la infancia. Es una lucha constante, depende del ámbito de acción. Es todo un mundo, a veces incluso Fernando decía, ser sujeto es difícil, tiene sus costos. Entonces, más bien una ética, que por lo menos a mí en lo personal, políticamente me hace mucho sentido, siempre ser sujeto o intentar ser sujeto en los ámbitos de acción más amplios. Pero también a veces uno entiende que no se puede nomás, porque quizás lo más sano a veces es restarse un poco, ser agente, tratar ahí de construir en ese espacio sin romper tanto, pero sí obviamente propiciar espacios colectivos, grupales, institucionales, en donde ser sujeto sea más factible, sea más viable y precisamente apunta a la libertad también. Yo siempre asocio esa noción de sujeto a la libertad al final, de una libertad efectiva, no una libertad pensada, sino actuada. Entonces, para mí es parte de la tradición de la modernidad. O sea, un valor fundamental de la modernidad es la libertad y ser sujeto es una forma de encarnar esa libertad, de posibilitar la libertad y por eso también la lucha contra cualquier tiranía de cualquier signo fue parte de la obra de Fernando y yo creo que a todos nos hace sentido. O sea, más allá de derecha e izquierda, la tradicional disputa, pensar que efectivamente nosotros como seres humanos nos podemos definir desde ese lugar de ser sujeto. Y eso obviamente en ámbito escolar, medio, universitario, tiene sentido. Incluso hoy por hoy uno en ámbito universitario que uno esperaría mayor diálogo, mayor provocación, en algunos lugares, por ejemplo aquí en Chile, pasa que tiendas a ser castigado y muchas veces la universidad se ha escolarizado. O sea, ámbitos que antes eran muy dialogantes se han vuelto mucho más escolarizantes en el peor sentido, de dificultar el diálogo, de generar demasiada jerarquía, de impedir las provocaciones, siempre pensar las provocaciones como problema, en vez de pensarlo como posibilidades de cambio, de mejora, de aprendizaje. Entonces, todo esto que hemos hablado, yo creo que da cuenta precisamente
de una lucha que hay que dar precisamente ser sujeto en ese ámbito y posibilitar en cada una de las instituciones donde estemos, escuela, universidad, instituto, etcétera, tratar de posibilitar que haya cambio en el sentido de generar espacio en donde el sujeto sea viable, sea factible y podamos nosotros también ejercerlo como tal. Gracias, Patricio. Inclusive me hiciste recordar expresiones que Fernando siempre hacía y que aprendimos de él, ¿no? Y, por ejemplo, comentaba que no había desarrollo sin desafíos, sin contradicción y sin confrontaciones, que eran esos espacios de tensión en donde las personas, los grupos también se posicionaban como sujeto y eso abría un campo de posibilidades para la mudanza social, para las transformaciones de las cuales estamos haciendo ahorita referencia. Com professora Luciana, para ir encerrando as nossas atividades aqui, fique à vontade para as suas considerações também. Bom, eu retomando só uma ideia que o Patrício trouxe para comentar esse tema levantado agora, eu acho que um elemento essencial e que a gente precisa considerar é a relação desses processos com a cultura, né? Com os processos da cultura, né? E aí a gente precisa necessariamente contextualizar, né, a educação básica, a educação superior, a educação média, no ensino médio, como eles estão entrelaçados a processos mais amplos, né, da cultura de cada país, de cada contexto, e isso me remete a esse desafio, né, contemporâneo, atual e cotidiano que todos nós estamos vivendo na pandemia, né, de uma realidade virtual, né, que passou a ser a nossa dinâmica social, né, as nossas interações cotidianas, nossas relações sociais nesse âmbito. E aí eu não poderia deixar de comentar que a gente tem aí um campo aberto, né, de possibilidades muito fundamentais e de buscar abrir zonas de inteligibilidade de processos constitutivos, configuracionais da subjetividade social, por exemplo, de espaços em que há a dominância, né, das tecnologias da informação, como esses que a gente está vivendo, por exemplo, na pandemia e na educação, né, contemporânea. Então, acho que isso é um grande desafio, isso me remete a pensar e problematizar, como o Patrício disse, a compreensão reprodutiva da educação. E aí eu acho que a gente tem um paradoxo muito, muito, muito presente, né, entre uma ideia conteudista, informacional, e, por outro lado, né, como você bem colocou agora, Zé, a produção, a possibilidade de produção e abertura de espaços de provocação, de desafio, de problematização e reflexão, que de fato possam implicar as pessoas em uma dinâmica social, né, mais ampla e mais ativa, né? Então, eu acho que esse tem sido não só um desafio para pensar como prática, como professora, mas também como pesquisadora, né? Como a gente vai poder avançar e como a teoria da subjetividade e todo o seu aporte vem nos permitindo ir além, né, de meras descrições, né, desses cenários, né, mas compreendendo a dinâmica de funcionamento dos espaços sociais. Eu acho que isso é um grande desafio que merece ser enfrentado, né? E acho que é isso, acho que no mais, né, para finalizar, eu quero agradecer, né, essa possibilidade de estar aqui com vocês e agradecer, não sei se a gente já terminou, mas eu já não sei se estou me adiantando, mas eu queria enfatizar essa possibilidade de estarmos juntos aqui. Y es maravilloso, Luciana, y paso también la palabra para Patricio. Patricio, tus últimas consideraciones para que vayamos cerrando. Ya, perfecto. Antes te había escrito en el chat interno. Me acordé de algo que me tiene que ver con la pregunta que hacía Daniel hace un rato al comienzo, de la importancia de la teoría de la subjetividad para entender estos procesos. Hay un punto que está dicho en mi tesis, no profundicé mucho en su momento, pero está ahí dentro del material, que es que existe una tensión
por lo menos en los relatos, muy clara entre el dirigente, el tipo de dirigente y el objetivo político más de ser sujeto, sujeto como colectivo. Porque precisamente ellos han visto, en ello me refiero al movimiento este que hablaba hace un rato, que tiene un ideario más de intelectual transformador, que el ser dirigente en términos de ser dirigente sujeto, o sea, de efectivamente tirar la línea, se podría decir, no sé cómo hacer la traducción, de decir lo que hay que hacer, de ser directivo, es precisamente contraproducente. Y eso es muy propio de la política actual en Chile. Siempre los dirigentes que son muy directivos tienden a ser mal mirados, siendo que hace 10, 20 años eso no era así. Al revés, se valoraba el dirigente que era directivo, más masculino se podría decir, o más de un liderazgo tradicional. En cambio, hoy por hoy, en estos espacios, se valora mucho más el que llega a acuerdo, el que consensúa, pero dentro de este mundo. O sea, no me refiero al que es como medias tintas, como muy moderado, sino me refiero a que dentro de este ámbito de la gente que está pensando en un movimiento, en un proyecto político, los que consensúan, los que articulan. Y el rol del dirigente para ello es el articular. Pues precisamente a veces se contrapone a precisamente ser el dirigente más activo, más sujeto. Entonces esa contradicción está presente en el movimiento y de la teoría de la subjetividad uno lo puede leer bastante bien, siendo esa contradicción, y cómo eso va jugando en la construcción de sitio subjetivo para un lado o para otro. Eso quería aclarar. Muchas gracias a todos, a Luciana, a José, a toda la producción, a Daniel que estuvo ahí en el chat también. Encuentro que ha sido una muy buena instancia. El diálogo con los asistentes también fue bastante fructífero. Espero que se haya entendido mi español, sobre todo para los que no dominan el español. Así que muchas gracias. Y espero que esta oportunidad se repita antes de octubre. En octubre me imagino que nos vamos a ver todos. Así es, Patricio, y se podrá repetir, claro que sí, en otros momentos, en otras actividades. Quero agradecer agora aos palestrantes, a Patrício e a Luciana. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Agradecemos ao nosso público por ter nos acompanhado e pelas excelentes provocações. Nos deixam reflexões muito preciosas que ficam em aberto para continuar construindo nas próximas lives, atividades também, e no próprio simpósio, como o Patrício comentou, que estaremos juntos já no mês de outubro, né? Falando do simpósio, eu queria de novo ressaltar que estão abertas as inscrições e que, inclusive, as inscrições para submissão de trabalhos estarão abertas até o dia 9 de julho. Será um evento que terá os anais publicados com ISBN. Os anais reunirão os resumos dos trabalhos dos participantes, os resumos das mesas temáticas, e eles estarão prontos antes de iniciar o próprio evento, porque os anais serão diferentes aos outros eventos acadêmicos. Os anais não serão a posteriori das atividades, eles serão feitos e serão publicados no site do evento, né, antes de iniciar o próprio simpósio, para que seja um material de estudo para todas as pessoas. Então, bom, eu quero também aqui convidá-los à terceira live temática. Vocês estão vendo que estamos fazendo um caminho que vai finalizar lá no início do próprio simpósio. A próxima live temática, seu título é Psicoterapia e Teoria da Subjetividade, um diálogo promissor. Estaremos aqui com Valéria Deusdará Mori, do Centro Universitário de Brasília, e com Félix Jorge Robinson Samuels, cubano, grande amigo da Universidade de Brasília. Bom, a todos vocês, muito obrigado. Se cuidem muito e nos veremos na próxima atividade, gente. Um grande abraço para todos. Tchau. Tchau.